Kita mulai ya, 1, 2. Gue punya at least gue kalaupun udah pacaran sama orang lain, mantan gue nggak ngirimin lukisan pas gue ulang tahun. At least gue nggak pernah digangguin dan dimarahin sama At least gue nggak pernah diceng-cengin atasan cuma karena pacaran sama laki. Pikir dulu. At least gue nggak pernah bilang nggak mau sama cowok, nggak mau, tapi ternyata sekarang kecintaan. Please, gue nggak digantung selama 1 tahun lebih. At least waktu gue mau putus gak bikin heboh satu AirAsia. Cepetan. At least gue nggak teriak-teriakan sama pacar temen gue di depan kosan. At least gue nggak pernah pacaran nggak tuh, deket sama cowok yang tipenya itu dilarang sama mak gue. Never guys, gak deket, temenan doang. Tapi deket kan temen deket. Temenan doang, temen deket doang. At least gue kalau siap-siap gak lama. Ini personal ini. At least gue gak pernah dideketin tetangga yang narsis. Anjing. Please, gue nggak pernah belum jadian, tapi udah marah-marahan cuman perkara kayak nggak ngertiin dia lagi in a bad mood, terus gue aja lagi PMS. Oh saat itu ya, cetas. Bukan salah gue aja. Bukan salah gue, pokoknya itu. At least gue nggak ditegur sama senior perkara plastik. Itu ceweknya yang gila anjir. Disclaimer dulu lu gue lihat dia ya. At least kita nggak dimusuhin senior cuma gara-gara nolak satu schedule. At least gue nggak pernah ditegur sama senior perkara nggak balas chatnya. Junat. Junat. Please, gue nggak Bisa. Ih, jahat banget. Oh iya. Anjir. at least gue mau berangkat kerja nggak menerjang banjir pakai stocking. Anjir. At least gue nggak di cut off sama bestie. Itu lucu banget. Cetas. Gue bisa cetak tapi Takut lo ngomong tapi lucu jadi kayak. At least gue nggak pernah dikasih barang sama teman. Please, gue nggak pernah ada cowok yang ngedeketin gue, baru ngedeketin padahal belum sedekat itu, tapi udah ngaku-ngaku ke orang lagi deket sama gue. At least gue nggak bilang nggak sounding mulu, berisik kayak gue udah nggak mau, udah mau cut off gue kayak ini, tapi pas di chat balik, telepon balik tetap diangkat. Guys. Nggak ada kali disclaimer. Lu dari tadi At least gue kalau di at least nggak pernah disclaimer. At least gue nggak diharkosin temen padahal udah mau jalan tapi tiba-tiba gak jadi. At least gue nggak pernah ngerepotin temen satu batch karena jackpot langsung di kamar cepetan. Tawa At dulu. least gue gak pacaran sama om-om deh. Langsung tiga-tiga aja. At least walaupun pacaran sama om statusnya jelas. Cetas. Guys. Udah jam 11 coy. Berarti guys, sudah ya.